عليكم البنات، سهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع الحال والاحوال؟ غبت عليكم شويه ديزولي. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je veux proposer un tagine de kefta, kefta, un tagine marocain, viande hachée, voilà, avec je vais mettre, voilà, à peu près de... Moi, j'ai 1 kilo de viande hachée, j'ai enlevé un petit chouïa, quoi. Voilà. Et j'ai 3 tomates. Voilà, ça c'est pour le mélange avec la viande hachée. J'ai le coriandre persil, j'ai de oignon, j'ai un peu de gingembre, j'ai le paprika, du sel, cumin et poivre. Voilà, ça c'est le mélange avec, voilà. Et pour et ça, les tomates ici, voilà. Et ça c'est un tagine, normalement c'est avec viande hachée que tomates, mais moi je rajoute aujourd'hui, voilà, c'est pour, je vais mettre des pommes de terre avec, voilà. Alors là, première étape, j'ai mis le tagine avec un feu doux. Et j'ai mis de l'huile de tournesol, j'ai de l'ail et du persil. Ici, j'ai que du persil. Voilà. Hop. Alors là, je me suis trompée. Là, j'ai un mélange de persil et le persil et le coriandre. فوالا القزبر والمعدنوس وزيت زيتون مع زيت تورنيسول مع هذه التويمه هذه، ضروري نحكوها بهذه الطريقه هذه. فوالا هذا هو الميلونج. البنات، انا عندي اليوم معكم هاد الطاجين ديال الكفته، مي هاد المره غنديرو بالكفته ديال بالكفته ديال الجمال، بالكفته ديال في العود غادا ندير غير لاصوص، غير المطيشه، وهذه غادا ندير البطاطا مع الكفته. نتوما غتشوفوا معايا وكيفاش غادا تكون النتيجه ولا غوسيت ان شاء الله كيفاش غتكون. فوالا. من بعد البنات في هذه الاثناء، منين شحرنا الثومه مع القزبر مع المعدنوس مع زيت الزيتون وزيت التورنيسول، زدت عليهم الطوماط بحال هكا محكوكه. هذوك لي طوماط على حسب جوج طوماط ولا 3 صغار ولا جوج موين، على حسب نتوما اللي بغيتو ديروا. فوالا بهذه الطريقه هكا. فوالا نخليوه شويه يتقلى لينا هاد الطوماط، ومن بعد نزيدو البوم دو تير، البطاطا. Voilà les filles, après quand j'ai bien mélangé le coriandre, le persil et tout, j'ai rajouté les 3 tomates avec. Et maintenant j'attends un petit peu, et comme ça je rajouterai encore les pommes de terre. Voilà. À ce moment-là, je mettrai les épices. Voilà, comme ça moi. Alors j'ai mis une cuillère ou 2 petites cuillères de paprika, du sel, voilà, à votre goût, du poivre, pareil, du poivre, voilà, poivre, ça comme ça. Et quoi d'autre? Voilà. Et après, du cumin, une petite cuillère du cumin. Et j'ai aussi ça c'est le coriandre
séché là, sec. C'est comme si vous avez pas, vous mettez pas. Il n'est pas obligatoire. Et le gingembre, un peu de gingembre. Et c'est tout. Voilà, on mélange tout. Après, si vous avez aussi les tomates concentrées, vous pouvez mettre une grande cuillère ou une petite cuillère. C'est comme vous voulez. Après, si vous voulez mettre aussi de piquant, là, un peu de harissa aussi, si vous pouvez aussi. Hein. Voilà, ça, voilà, bien mélangé. Et maintenant, je mettrai le pomme de terre comme ça. Comme ça, il ne va pas tacher sur moi. Oups. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, ça c'est un tagine normalement. Le tagine au kefta ou tagine comment dire, la viande hachée. Ça, normalement, il n'est pas comme ça. Il est rapide. Celui-là aussi, il est rapide, mais on ne met pas les pommes de terre. Mais sauf que, voilà, j'ai envie d'essayer cette recette de pommes de terre avec le kefta. J'ai dit, pourquoi pas, je la partagerai pas avec vous, ensemble. Et comme ça, au moins, il faut essayer. Tout essayer, quoi. Moi, j'avoue que c'est la première fois que je fais un tagine de pommes de terre, kefta aux pommes de terre. Voilà. Normalement, c'est tout bon. Je vais goûter s'il manque du sel, poivre, voilà, un peu de ça. Ouais, si je peux rajouter quelque chose ou pas. Et puis, je laisse... voilà. Moi, je rajoutais aussi, pareil, une petite cuillère de tomates concentrées. À ce moment-là, je vais rajouter de l'eau bien comme ça. De l'eau chaude, obligatoire, parce que comme ça, c'est rapide, c'est facile ça aide à notre tagine. Puis, rapidement. Voilà, moi, comme ça, c'est bon. Voilà. Je le laisse et après, on va retourner pour... Voilà. Et maintenant, je vais mélanger le viande hachée avec le... Voilà, que... Je sais pas si vous m'avez bien entendu. Comment ça s'appelle? J'ai de persil, coup de persil avec viande hachée. Et l'oignon, j'ai un oignon. J'ai comment il s'appelle, le gingembre, paprika, du sel, cumin et poivre. C'est tout. Je mélange tout ça et après je vais mettre en boulette et après je reviens vers vous. المهم البنات ها نتومايا نحلو على هاد الطويجين هذا نشوفوا كيفاش كنوصل لينا نشوفوا البطيطه ديالنا واش طابت ولا لا غادي هادي فوالا طابت لينا فوالا صافي البطاطا عندنا راه دخلها يعني راها تقريبا ما بقى والو صافي حسبوها راها طابت لينا من بعد في هذا الاثناء انا غادي نزيد هاد البوري دو لا طوماط او لا كونسونطري طوماط كما بغيتو انا غادي نزيد غير واحد شي حاجه قليله فوالا بهذه الطريقه هذه ومن بعد غادي نزيد هاد لي بولات ديالنا اللي تاع الفيونداشي تاع نزيدو هاد
هاد الكفته ديالنا اللي كورناها، هاد الكويرات تاع الكفته. فوالا. attends, j'ai pas les filles, maintenant quand j'ai touché le pomme de terre, c'est bon, c'est presque cuit, c'est pas tout à fait mais c'est presque là. Maintenant à ce moment-là, je rajoutais un peu de purée de la tomate et maintenant je commence à mettre les boulettes de viande hachée, tout simplement comme ça. Un peu sur tout le tagine. Voilà. من بعد ما ستفنا الكويرات ديالنا بهذه الطريقه هذه على الطاجين كامل صافي. الماء ما غادي نزيدو الماء لا حتى حاجه. لو جو غنخليوه هكايا ما نزيدوش. البطاطا ديالنا دخلها الطياب. صافي غير الوقيته اللي غادي يطيبوا لينا هاد الكفته راه كطيب دغيا، يعني ما كتاخذش وقت طويل باش طيب وصافي، ونغطيو عليه ونرجعوه من بعد. Voilà les filles, après quand j'ai touché la pomme de terre, c'est presque cuit, j'ai rajouté les boulettes de viande hachée et j'ai les mis partout sur le tagine, comme ça à l'arrache. Pas besoin de décorer, ou si vous voulez décorer après, hein, à votre choix, hein, à vous de jouer, si vous voulez faire quelque chose. Mais pour moi, il est simple, mon tagine, il est comme ça. Voilà. Et maintenant, je ferme et on se voit tout à l'heure. المهم البنات كما شفتوا معايا الطاجين طاب وكليناه وساليناه، بقى فيه تقريبا والو. من بعد نحل لكم تشوفوا النتيجه النهائيه ديال الطاجين. وكان جاني واحد التليفون ومشيت كنهضر، وكان واحد شي بحال هكايا واحد المده طويله بقيت نهضر ونسيت الطاجين بقى في سميتو، طفيت عليه. ومن بعد جاو الدراري وجات البنت، تعشينا ونسيت، على اساس انني راني غادا ندير التصوير ديال باش نشوفوا كيفاش وجد وكيفاش طاب. ولكني اعتذر لكم كثيرا، ولكن لا بروشين فوا ان شاء الله نكون هاد المره على بال ونتفكر ان شاء الله. ولكني ما نقول لكمش كانوا لذيذ واحد اللذه اللي ما متصورش في البال. هاد الطريقه ديال الطاجين بالكفته اللي بالبطاطا وبهاد الطريقه هذه جات يعني رائعه، مختلفه على الطاجين اللي هو نورمال ديال الكفته اللي بالطماطيشه وكيجي عادي. هاد الطريقه هذه جات فريمون لذيذه بزاف وعجبت الدراري، كلاوه مزيان يعني لدرجه حتى شاط عليهم، ما شاطش بزاف مي شاط شي حاجه قليله. فوالا ملي كان عامر ريتو فوالا وكلاوه مزيان وجا لذيذ عجبهم. كنتمنى هنا الاعجاب ديالكم ويعجبكم حتى نتوما ويعجب وليداتكم، وجربوه وردوا عليا الخبر. اما انا تنقول لكم السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. علي السلام عليكم البنات، تبقوا على خير.